अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपने डिवीज़न ऑफ एंटोमोलॉजी में, जो कि ज़रूरी यूनिवर्सिटी का एक ख़ास शोबा है, और ये डिवीज़न ऑफ एंटोमोलॉजी फार्मरों के लिए एक ख़ास टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिसका मकसद और मुद्दा ये है कि बागबानों के लिए, काश्तकारों के लिए जितने भी कीड़े मकोड़े डिजीज़ मुब्तला आ रहे हैं फील्ड में, उनका तदरुक कैसे किया जाए। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखकर इस वक्त एक ऐसा स्टेज है फ्रूट इकोसिस्टम में जिसको हम डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। ये डॉर्मेंसी क्यों बोलते हैं हम इस वक्त? क्योंकि अभी तक टेम्परेचर बहुत लो था और पिछले कई महीनों से टेम्परेचर लो होने की वजह से प्लांट्स भी सोए हुए हैं, कीड़े मकोड़े और डिजीज़ ये सब सोए हुए हैं। अब इनको जागना है, मौसम आगे आ रहा है। जो ही टेम्परेचर 4 डिग्री से ऊपर तकरीबन 24 से 48 घंटे तक लगातार 4 डिग्री ऊपर हो जाएगा, तो ये प्लांट्स जिंदा हो जाएंगे, ये कीड़े मकोड़े बीमारियां ये भी जिंदा हो जाएंगे। अब मुश्किलात ये है, आगे चैलेंज है कि इनको कंट्रोल किया जाए, कैसे किया जाए। इसके लिए हमारा एक ख़ास पीरियड है जो डॉर्मेंसी पीरियड हम बोलते हैं। लेकिन इस डॉर्मेंसी पीरियड में हम कैसे इन कीड़े मकोड़ों और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे पहले एक और ख़ास इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात है बागबानों के लिए, जिसको हम कहते हैं ऑर्चर्ड सैनिटेशन। हम जब भी डॉर्मेंट पीरियड में डॉर्मेंट ऑयल यूज़ करेंगे कुछ ख़ास और मखसूस कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, उससे पहले इसका ये तब तक फ़ायदेमंद नहीं है डॉर्मेंट ऑयल का स्प्रे करना जब तक पहले हम इससे बागवान ऑर्चर्ड सैनिटेशन करेंगे। ऑर्चर्ड सैनिटेशन किसे कहते हैं? मतलब अपने बागवानों को चाहिए अपने ऑर्चर्ड में जाएं, वहाँ सर्वे करें कि वो बाग साफ है या नहीं है। अगर पत्ते गिरे हुए हैं वो जमा करने हैं, अगर टहनियाँ हैं वो भी जमा करने हैं, अगर सेब गिरे हुए हैं वो भी जमा करके उनको डिस्ट्रॉय करना है। मतलब ऑर्चर्ड को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। और जब ये साफ सुथरा होगा, शाख तराशी की होगी, टहनियाँ होंगे, पत्ते होंगे, श्रब्स होंगे, या जैसे कश्मीरी में रसदार मूल बोलते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स, वो भी हटाने हैं वहाँ पर ऑर्चर्ड में। नीट एंड क्लीन होगा, तब डॉर्मेंसी पीरियड लायकार होगा। इसका फ़ायदा निकल सकता है कि डॉर्मेंसी पीरियड में अब बागवानों को ऑयल फेंकना। अब ये ऑयल डॉर्मेंसी पीरियड में हमें ऑयल की स्प्रेइंग करनी है ऑर्चर्डों में। ये कैसे करना है? ये ऑयल, ये कोई ख़ास केमिकल कंट्रोल नहीं है, ये एक कल्चरल टैक्ट्स में एक ख़ास मेथड है जिसको हम फिजिकल मेथड भी कह सकते हैं। ऑयल की स्प्रेइंग हम करते हैं ऑर्चर्डों पर कुछ मखसूस कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें खास कर एक आम कीड़ा मकोड़ा है संजोस्केल, यथ कशिर पच वन यह वजिज टिच। या जब हम प्लांट पर सर्वे करते हैं तो हमें टहनियाँ लगती हैं सफ़ेद सुरदार, और जब हम उनको तोड़ेंगे उन टहनियों को, उनको आवाज़ निकलती है, क्रश की आवाज़ आ जाती है। और इन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑयल की स्प्रे है। और ये ऑयल खासकर जब हम मार्केट में जाएंगे, ये वो ऑयल होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होगा डीलरों के पास और लेबल्ड होगा, एवेलुएट किया होगा यूनिवर्सिटी ने, और इसके लिए बाज़ाब्ता एक स्प्रे शेड्यूल निकल रहा है जिसमें मुख्तलिफ हिदायत दिए गए हैं कि खास किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ऑयल यूज़ करेंगे, नॉर्मली कहते हैं कि 2 लीटर डालो 100 लीटर पानी में, लेकिन कैसे डालेंगे, कब डालेंगे, किस वक्त डालेंगे, हमको क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ही मैंने बोला था कि ऑर्चर्ड सैनिटेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बाग की सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद संजोस स्केल पता होना चाहिए। संजोस स्केल है क्या? संजोस ये एक कीड़ा है, लेकिन स्केल है जस्ट लाइक हम कश्मीरी लोग फेरन पहनते हैं। ये एक तरह का कीड़े का फेरन है जिसको सेलन हम क्या करते हैं, जो ही हम एक्टिव हो जाते हैं हम फेरन एक साइड में फेंक कर निकलते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह ये स्केल एक फेरन है। इस फेरन के नीचे बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, और पूरे प्लांट पर फैल जाते हैं।
اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئل پھینکنا ہے. یہ کوئی کیمیکل کنٹرول نہیں, یہ ایک سفوکیشن ہے. یہ کیمس آسان دم کرن, اور یہ آئل ہم ان کے اوپر ڈال لیتے ہیں جس سے ان کی سفوکیشن ہو جاتی ہے, ان کی ایریشن بند ہو جاتی ہے, اور اس سے یہ مر جاتے ہیں, یہ خاص کر سنجوسکیل. اب اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جب بھی ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے پہلے آرچرڈ کا معائنہ کریں. معائنے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ ریڈ ڈیلچس اینڈ امریکن ویرائٹیز پر زیادہ اثر ہوتا ہے. جو ہی آرچرڈ میں جائیں ہر ٹری پر آئل سپرے کریں, لیکن جہاں جہاں امریکن ویرائٹی اور ریڈ ڈیلچس ویرائٹیز ہے ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے. اور دوسری بات, اگر سپریئنگ کرنی ہے ٹاپ سے باٹم تک کیجیے, پہلے اوپر کیجیے اس کے بعد نیچے آ جائیے تاکہ ویسٹیج نہ ہو جائے. پانی بالکل صاف ہونا چاہیے, دوائی رجسٹرڈ اور ویل لیبلڈ ہونی چاہیے رجسٹرڈ ڈیلر سے. اور اس کے ساتھ جب بھی فیلڈ میں جانا ہے تو آرچرڈ ایک گھیرا ہوا ہے, ایک بند ہوتا ہے کورنگ انڈر پروٹیکشن میں. جہاں جہاں بھی پاپولس پلانٹس ہوں گے یا اور بھی پلانٹس ہوں گے, اپریکاٹ ہوگا, شربس ہوگا, ان پر بھی آئل کی سپرے کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز اس سے اثر پڑتا ہے. اکثر ہم نے آرچرڈ میں دیکھا ہے اندر کے سائڈ میں سنجوسکیل کنٹرولڈ ہے, لیکن پیریفری پر, آرچرڈ کے پیریفری ہم جہاں جاتے ہیں وہاں بھی صفائی کرنی ہے. پیریفری میں کچھ سکولنٹ ٹریز ہوتے ہیں, سیریکلچر کے ملبری پلانٹس ہوتے ہیں, ان کو بھی ہٹانا ہے, یا وہ ویڈز ہوتے ہیں یا پاپولر پلانٹس ہوتے ہیں یا ویلوز ہوتے ہیں, ان کی بھی پروننگ کرنا ہے, وہاں بھی لائٹ آرام سے آنی چاہیے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اور مزید وقتاً فوقتاً اگر کبھی کچھ چیز کی کمی ہو, کچھ ڈاؤٹ ہو, تو ہمارے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں یا کے وی کے سائنٹسٹ ہیں سکاسٹ کے, جو ڈائریکٹریٹ آف ایکسٹینشن میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے ورک شاپس فکسڈ ہیں, ان سے کنٹیکٹ کریں, اور جو بھی مشکلات آ جائیں گے ان کو اکارڈنگلی وہ مشکلات ان کے دور ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال ہے, جو پانی دوا بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ عام طور سے دیکھا گیا ہے زمیندار مڑی واٹر یوز کرتا ہے, وہ کتنی حد تک؟ بالکل یہ بات صحیح ہے. آرچرڈ سینیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی پھینکنا ہے. آرچرڈ سینیٹیشن کا مطلب یہ ہے اگر پانی یوز کرنا ہے سب سے پہلے وہ صاف ہونا چاہیے. اگر وہ صاف ہوگا, نیٹ اینڈ کلین ہوگا, اس کو صاف کرنا ہے. اور صاف پانی کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سپریئنگ کرنی ہے تو اکوپمنٹ بھی سپریٹ رکھو, میشینز بھی سپریٹ رکھو, ٹف بالٹین جتنے بھی ہیں صاف وہ بھی صاف رکھنے ہیں. جب اکوپمنٹ صاف ہے تو نیچرلی پانی بھی صاف ہونا چاہیے, اور صاف پانی کا ہی اثر ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ جب بھی آئل کرنا ہے کہ مکسنگ کرنا چھوڑ دو, یعنی آئل کے ساتھ اور کچھ مت ملاؤ. لیکن جب ہم پانی ملا رہے ہیں تو پانی میں مڈ نہیں ہونی چاہیے, واٹر نہیں ہونا چاہیے, ڈسٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور انرٹ میٹیریل نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا فارمروں کو بہت خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ زمیندار 4-5 سال سے جو رکھا ہوا تیل ہے وہ استعمال کرتے ہیں, وہ کافی حد تک ٹھیک ہے سر؟ بالکل, ہر چیز کا کوئی شیلف لائف ہوتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس یہ جو آئل ہے ہائیڈرو کاربنز جس میں اس میں ہوتا ہے, پیرافین ویکس ہے, ہم کو چاہیے فریش لے لیں, کیونکہ ہر چیز کا جو بھی کوئی چیز ہے اس کی ایک کوئی خاص شیلف لائف ہوتی ہے. اس کے لیے جتنا بھی کوئی نیا آئل آ جائے گا اچھا ہے کہ ویل لیبلڈ لیں, رجسٹرڈ لیں اور فریش لیں. آخر میں آپ ہمارے زمینداروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میری سب سے ریکویسٹ ہے باغبان بھائیوں کو کہ جہاں جہاں بھی اس وقت ڈورمنسی جو پیریڈ ہے, ہماری یونیورسٹی کو, ہمارے باغبانوں کو ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. جیسے بہت سارے کیڑے ایسے آ رہے ہیں جن کو ہم انگلش میں فروٹ بورر کہتے ہیں یا لیف مائنر کہتے ہیں, کچھ بارہمولہ میں ہیں, کچھ شوپین میں بھی ہیں. ان کے لیے کوئی بھی مینجمنٹ کرنے کے لیے 2 کمپوننٹوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. پہلا کمپوننٹ کہ آرچرڈ سینیٹیشن کا خاص رکھیں, اپنے باغوں کو صاف ستھرا رکھیے. اور ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے جب بھی ہم کوئی آرچرڈ بنا رہے ہیں تو ہم بیچ میں سے
ایک ایسا پلاٹ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم ویجیٹیبل پلاٹ بولتے ہیں. وہاں پر پوٹیٹو، ٹماٹر، مرچی اور ادر ہربس اینڈ شربس جہاں بھی اویلیبل ہوتے ہیں فلاورنگ کرتے ہیں. ایسے آرچوڈوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچا ہوا ریڈش ٹرنپ اور پوٹیٹو، ملبری پلانٹس، دے ایکٹ ایز آلٹرنیٹ ہوسٹس. ان کی ڈسٹرائے کرنا آرچارڈوں میں، صاف ستھرا آرچارڈ رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات، اس کے بعد آئل سپرے وقت پر کرنا چاہیے، ٹھیک ٹائم پر کرنا چاہیے. کب کرنا اور خاص سٹیج پر کرنا چاہیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.